Fatoda MLA Vijay Sardesai said that the panel of Man of God came back to power in Margao Municipal Council after it was ousted by Goa Forward panel. Now he accused the ruling panel councillors of selling jobs. Vijay accused Chief Minister Pramod Sawant of lying when Sawant said that the recruitment of local bodies posts do not come under Staff Selection Commission. Listen to this interesting exchange during Zero Hour. Fear and anxiety in the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margao Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्षा पयली देवाचे मनशाचे पॅनल आमी वडयले एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाची आहा जे काउन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां 13 पोस्ट म्युनिसिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो एडवर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशनां आयली. 1,500 एप्लिकेशनां येवन आज आता 9 महिने जावन गेले ताचेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे काउन्सिलरांनी जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आनी होच इश्यू हांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक इश्यू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें. अरे सांगून दी मरे ताका स्पीकर सर खंयचे राव. अरे मंत्र्याक सांगून जाय स्पीकर सर गरज ना कितें हांव इश्यू करतलो पोस्ट विकल्या म्हणून. ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय डिमांड झिरो आवर मेन्शन म्हटला पण झिरो आवर मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता. नोटेड करलें कितें नोटेड करता आनी कितें आहा तें हांव एक्झॅक्टली तेका आता मुखेलमंत्री आयलो. स्पीकर सर एक मिनिट. मुखेलमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जॉब दितलो म्हणटा सगळ्यांक. आता हे 13 पोस्टांक 1,500 लोक एप्लाय केले. 2024 ऑक्टोबरान एडवर्टिजमेंट आयलो. आता मेरेन ते सगळ्याकडे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि हांगाच भितरलो गुड्डो कसो ते म्हाका सांग. कॉर्पोरेशन वेगळो. स्पीकर सर, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज फॉर द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉट फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज. इट इज फॉर द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट. लोकल बॉडीजांक लागला. सो दॅट मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान हे जावचें ना, हे गुड्ड्यानूच जावपाचें म्युनिसिपालिटीचें ना. स्पीकर सर हो इश्यू हांव हो इश्यू घेतलो. डिमांडाक हांव काडटलो. तुम्ही कशे पोस्ट विकतात कित्याक हांगा पोस्ट विकिल्ले आहा कंप्लीट नोकऱ्यो विकतात हांव दाखयतलो. दाखयतलो स्पीकर सर. डिस्कशन डिमांड तेन्ना काड मरे. एकूच पॉयंट ऑफ ऑर्डर. मुखेलमंत्र्यान आत्तां म्हाका सांगला की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान लोकल बॉडी येना म्हणून. हांगा म्हाका क्लियर मेळटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन in Goa handles recruitments of various subordinate services and posts within the state government including local bodies. So म्हाका आत्ता ताजी फोट मारली इतले देवाचे मनशा खातीर फोटो मारनाका. हे क्लियर कर. दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. यू हॅव टू करेक्ट आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच एश्युरन्स दिवपा जाय. ही फोट मारिल्ली आहा आत्ता हांवें धरला सारको जितो. स्पीकर सर, कृष्णा साळकर सर, fear and anxiety in the minds of parents, students and teachers due to चॅक ग्रॉक म्हणून हा पळय इलॉन मस्क आणि इतले हाडला बरें सांग न्ही मरे ग्रॉक गोज रॉंग म्हणून. तूं तशें न्ही तें हांव तुका फुडें कॉपी काडून दाखयता. ग्रॉक फुडें गेल्यार आनी मेळटा. ग्रॉक 4 आयला आतां पळयता ऑफिशियल हेजेर ना. Like, subscribe and get notified.